दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक बहुत बड़े सुनहरे सांप के बारे में बताने वाले हैं। गांव वालों को खाने वाला बहुत बड़ा सुनहरा सांप जो नदी के ऊपर बैठा था, जिसे देखकर गांव वालों में भगदड़ मच गई। लेकिन अल्लाह वाले ने कैसे उस सांप को अपने काबू में किया और कैसे वहां पानी की नदी जारी हो गई, आइए सुनते हैं ये वाकया। दोस्तों, किसी जगह एक छोटा सा सहरा नुमा गांव था जहां कभी बरसात नहीं होती थी। उस जगह के रहने वाले लोग अब उस मौसम के आदी हो गए थे। लोग दूर मीलों का सफर तय करते हुए पानी भरकर लाते थे। उस पानी को भरकर लाने में उनकी हालत खराब हो जाती थी। बस रेत का एक समंदर था जहां छोटे छोटे मिट्टी के पहाड़ यानी टीले बने हुए थे, जहां सिर्फ रेत ही निकलती थी। सहरा के सूखे पेड़ वो लोग जलाते और उनको जलाकर खाना पकाते थे। वहां के रहने वाले किसी मजहब को नहीं मानते थे। कहने वाले कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि वहां पर साफ व शफाफ मीठे पानी की नदी बहती थी, और जहां पानी हो वहां आसपास पेड़ पौधे तो होंगे ही। लेकिन अब ऐसा अजाब आया कि उस जगह पानी की एक बूंद बाकी न रही। वहां के लोगों ने इस बात को जानने की कोशिश कभी नहीं की, मगर उनमें एक सबसे बूढ़ा आदमी जो था वो कहने लगा, मुझे लगता है कि हम पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आकर बैठ गई है, वरना यहाँ तो इतनी खूबसूरत नदी बहती थी जिससे दूर और आसपास के गांव के रहने वाले लोग फायदा उठाते थे, और अब तो मीठे पानी की नदी न रही। हमारा अब न जाने क्या बनेगा। लोग कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि बेशक निशानियां अक्ल वालों के लिए होती हैं। एक बार उस रेगिस्तान से किसी अल्लाह वाले का गुजर हुआ। उन बुजुर्ग की उम्र तकरीबन 120 साल की थी। अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत अता की थी कि उन पर सांप के कांटे का कोई असर नहीं होता था। दूर दूर से सांप के डसे लोग उनके पास आते और उनसे इलाज कराकर ठीक हो जाते थे। मगर वो अल्लाह वाले किसी एक गांव में नहीं रहते थे, वो हमेशा सफर करते रहते थे। और अल्लाह वालों का सफर बामकसद होता है, बेमकसद नहीं होता। उन अल्लाह वाले ने सहरा में आकर सुकूनत इख्तियार कर ली, और वो एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठ गए जहां पर वो चिल्ला काटा करते यानी अल्लाह ताला की इबादत करते थे। 40-40 दिन तक वो बगैर खाए पिए अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते। उनको वहां आए हुए अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे। वहां पर कुछ बच्चे आए। उन बच्चों को उनके माँ बाप ने उन झाड़ियों को लाने के लिए भेजा था जिनको जलाकर वो खाना पकाया करते थे, और वो बच्चे उन सूखी झाड़ियों को उठाकर घर ले जाते थे। वो 3-4 बच्चे थे। जब एक बड़े टीले के पास आए, वहां पर उनकी नजर उन बुजुर्ग पर पड़ी जो कि मोटा सा सूती और ऊनी लिबास पहने हुए थे। इतनी शदीद गर्मी में जिसमें इंसान झुलस जाए, वो आराम से आंखें बंद किए हुए अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। अब बच्चों को ये बात नहीं मालूम थी कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। वो बच्चे शरारती थे। वो बुजुर्ग के पास आए और कहा, बड़े मियाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? आखिर ऊंची पहाड़ी पर बैठकर तुम कर क्या रहे हो? तो आप उस वक्त बहुत गहरे मुराकबे में थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे, और उस वक्त उनकी बात आप नहीं सुन रहे थे। वो लड़के आपका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, लगता है ये कोई दीवाना है, यहां आकर बैठ गया है। जब आपने कोई जवाब न दिया तो उन लड़कों ने वो झाड़ियां जमा की और लड़के भागते हुए अपने घर चले गए और अपने बड़ों को ये बात बता दी। एक बूढ़ा सा आदमी रेत के टीले पर बैठा हुआ है, वो हम में से नहीं लगता, चलो उसको गांव से निकालते हैं। बच्चों की ये बात सुनकर गांव के लोग अल्लाह वाले के पास आए। आप उस वक्त नमाज अदा कर रहे थे। वो ताज्जुब से आपको देखने लगे, आखिर ये क्या कर रहे हैं? हमने आज तक ऐसा काम करते किसी को भी नहीं देखा। वो कम इल्म लोग थे। उन्होंने अल्लाह वाले के साथ गुस्ताखी की और कहा, अरे कौन हो तुम अनजान आदमी? हम तुम्हें नहीं जानते। हमारे इस गांव में हमारा कोई जान पहचान ही का आ सकता है। तुम यहां से जाओ। यहां क्या कर रहे हो तुम? लगता है कोई ऐसा अमल कर रहे हो जिससे हम पर कोई नई मुसीबत आ जाए। अब वो लोग अल्लाह वाले को बाहर निकालने लगे। आपने किसी को कुछ भी नहीं कहा, अपना सामान उठाया और चुपचाप वहां से चले गए। वो लोग हंसने लगे
कितना डरपोक आदमी है, कुछ भी नहीं कहा इसने, न जाने क्या कर रहा था। अच्छा है बला टली। अभी वो लोग वहां से जाने ही वाले थे कि एकदम एक भयानक आवाज रेत में से उठी। वो लोग फौरन डरकर एक झटके के साथ पीछे हट गए। वो आवाज इतनी तेज और हौलनाक थी कि वो सहराई लोग जो कुछ देर पहले चीख रहे थे एकदम से खामोश हो गए। थोड़ी देर में उन लोगों ने देखा एक निहायत जर्द रंग का सांप उस रेत में से नमूदार हो गया। ये सांप बहुत ही बड़ी जिसामत का था, यानी बहुत बड़ा सांप था, और उसका रंग भी सुनहरा था। सूरज आसमान पर साफ चमक रहा था और ये सांप उसकी किरणों में इतना सुनहरा लग रहा था, यूं लगता था मानो सोना फैला हुआ है। सोने के अलावा उसका दूसरा कोई रंग नहीं था। लोग उससे काफी दूर होकर खड़े हो गए। इस तरह का सांप जो कि उन्होंने पहली बार देखा था, उसे देखकर वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा चलो इसे मारते हैं। किसी ने दूर से एक लकड़ी उठाई और जैसे ही सांप की तरफ बढ़ा तो सांप ऐसे ऊपर की तरफ खड़ा हो गया जैसे जमीन पर नेजा गाड़ दिया गया हो। उसके सुनहरे रंग में पहले से ज्यादा इजाफा हो गया। सांप की आंखें उबल कर बाहर निकल आई। ये आंखें इतनी खौफनाक थी कि कभी ऐसी आंखें उन्होंने नहीं देखी थी। वो आदमी जल्दी से पीछे हट गया और अंदाजा लगा लिया कि सांप उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज है। अब वो लोग वहां से भागने के बारे में सोचने लगे, लेकिन उसी वक्त उस सांप ने हमला कर दिया और आन ही आन में 50 लोगों को निगल गया। उसके बाद जो बाकी बचे वो अपने घरों में जाकर घुस गए। अब उस गांव का जो बूढ़ा आदमी था वो कहने लगा, देखा मैंने कहा था ना, कोई बहुत बड़ी बला या मुसीबत आने वाली है, या अजाब है। कौन हमारी मदद करने वाला होगा? तो उनमें से एक बच्चा कहने लगा, वो जो हमारे गांव में वो आदमी आए थे, वो बूढ़े से आदमी, मुझे लगता है वो हमारी मदद करेंगे। उनकी आंखों में कोई चमक थी। हमें उनको तलाश करना चाहिए, वरना ये सांप हमारी पूरी बस्ती को खा जाएगा। लेकिन हम लोग अब उनको कहां तलाश करें? हमने उनके साथ जो गुस्ताखी की थी, उनको अपनी बस्ती से बाहर निकाल दिया। क्या वो हमारी मदद करेंगे? तो वही लड़का कहने लगा, वो हमारी मदद करेंगे। मैं जानता हूं वो कहां होंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा था और कहा था, ऐ बच्चे, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे ढूंढने फला मकाम पर आ जाना। अब शाम का वक्त हो चुका है, अंधेरा फैल रहा था। वो बच्चा कहने लगा, मैं अकेले वहां नहीं जा सकता, मेरे साथ कुछ और लोग भी चलें। अब वो बच्चा अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर उस जगह पर पहुंचा। चांद की रोशनी में उनका नूरानी चेहरा नजर आ रहा था। रेत पर बहुत साफ और सफेद चादर बिछी थी, तकिया भी सफेद रंग का था, और ये सब दूध की तरह रोशन नजर आ रहा था। उस बच्चे ने आओ देखा न ताओ फौरन तमाम बात अल्लाह वाले को सुना दी। अल्लाह वाले बोले, वाकई वो बिल्कुल सुनहरा सांप था और दूसरा कोई रंग उसमें शामिल नहीं था। लोगों ने कहा, बाबा जी, हमें तो कोई और रंग उसमें नजर नहीं आया। बाबा जी, वो बहुत खौफनाक था, हम तो करीब नहीं जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, बस मुझे वो जगह दिखा दो जहां तुमने उस सांप को देखा था, लेकिन हम अभी नहीं जाएंगे। सुबह फज्र की नमाज के बाद हम वहां आ जाएंगे। और उन लोगों को क्या पता कि फज्र की नमाज क्या होती है। बस उन्होंने हाँ में हाँ मिला दी और वहीं पर बुजुर्ग के साथ बैठ गए। वो बुजुर्ग अल्लाह वाले रात भर अमल करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। वो कहने लगे, किसको याद कर रहे हो, किसका जिक्र कर रहे हो? अल्लाह वाले ने कहा, हम एक अल्लाह को मानते हैं, मैं मुसलमान हूं, मैं जिसको मानता हूं उसकी इबादत कर रहा हूं। वो एक अल्लाह है। उस सांप को भी उसी ने पैदा किया जिससे तुम लोग डर रहे हो, लेकिन अल्लाह को मानने वाले किसी सांप से कभी नहीं डरते। लोगों ने कहा, अगर ऐसा है तो हम भी मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है आपको उस सांप को पहले हटाना होगा। सुबह अल्लाह वाले नमाज अदा करके उन लोगों के साथ उस जगह पर पहुंचे। अल्लाह वाले वहां पर पहुंचे, पूरा गांव पहले से जमा था। उन लोगों ने कहा, यही वो जगह है जहां पर हमने उस सांप को देखा था। वो एक बड़ा सा मिट्टी का टीला था। अल्लाह वाले ने वहां बैठकर एक बड़ा सा दायरा खींचा और कहा, बस इस दायरे के अंदर उस सांप को लेकर आना होगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, वो सांप बाहर नहीं आया।
سب کو اپنی جان کی پڑی تھی۔ اللہ والے نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے بعد دوبارہ چھڑی سے ایک دائرہ کھینچ کر لوگوں سے کہا، اس کے منہ کو انسانی خون لگ گیا ہے، اسے عادت ہو گئی ہے انسانوں کو کھانے کی۔ یہ بات پورے گاؤں کے جانوروں کے لیے بھی خطرناک ہے، اس کو نکالنا پڑے گا ورنہ وہ پورے گاؤں کو ختم کر دے گا۔ اب بڑی احتیاط کے ساتھ جھاڑیوں اور سوکھے پودوں کو کھودنا شروع کر دیا گیا۔ اب بابا جی چھڑی تھامے ہوئے خود ایک ایک جگہ کورید رہے تھے، اتنے میں ایک جگہ سے پھر اسی طرح کی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سن کر بستی والے بھاگ کر دور ہو گئے، مگر اللہ والے اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ وہ سانپ ایک چھوٹی سی جھاڑی سے نمودار ہوا تھا، وہی جوش و خروش اس میں تھا۔ وہ سانپ ایک دم اپنے دم پر اتنا بلند ہو گیا جیسے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہو۔ آج اس نے اپنا پھن بھی پھیلا دیا تھا، اس پھن میں سے سنہری دھاریں آگ کی طرح نکل رہی تھیں۔ سب نے دیکھا کہ اللہ والے کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ لوگ تو پہلے ہی دور تھے، لیکن بزرگ بابا اور سانپ آمنے سامنے میدان میں کھڑے تھے۔ اللہ والے نے سانپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اے سانپ، تو بھی ہم انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، تو اسی کے حکم سے ان لوگوں کو تنگ کرنا بند کر اور یہاں سے ہٹ جا۔ اگر تو یہاں سے نہیں گیا میں تجھے مار ڈالوں گا، اور اگر تو شرافت سے میرے پاس تھیلے میں آ گیا تو سمجھ لے کہ تیری جان بچ گئی۔ اللہ والے کی ان باتوں میں اتنا جلال تھا کہ سانپ ایک جگہ جم گیا۔ پھر اللہ والے نے اپنی چھڑی سے اس کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچنا شروع کر دیا اور کچھ پڑھتے پڑھتے ایک کے بعد دوسرا دائرہ اس کی چاروں طرف کھینچ دیا۔ سب نے دیکھا کہ بابا جیسے جیسے دائرہ کھینچتے ہوئے مڑ رہے تھے، وہ سانپ پیچھے ہٹ رہا تھا اور پھر سانپ اسی دائرے میں قید ہو کر رہ گیا اور وہاں سے ٹس سے مس نہ ہو سکا اور دائرے سے باہر نہ نکل سکا۔ اس کے بعد اللہ والے نے باہر کھڑے ہو کر اپنی چھڑی اس کی طرف لے جانا شروع کی تو سانپ ایک دم ہی بابا کی طرف اچھلا۔ سب کو لگا کہ اب اللہ والے مارے گئے، لیکن بابا اپنی جگہ پہاڑ کی طرح جمے رہے۔ سانپ اچھل کر عین دائرے کے کنارے کے ساتھ اندر ہی گرا اور ایک ناخون برابر باہر نہ آ سکا۔ سب کی حیرانی بڑھتی چلی گئی، یہ لکیر پار کیوں نہیں کر رہا؟ آخر جب وہ نیچے گرا تو بابا نے اپنی چھڑی آرام سے اس کے جسم پر رکھ دی۔ سانپ کو چھڑی کا لگنا تھا، وہ اپنے ہی اندر سمٹ کر گیند کی طرح گول ہونے لگا اور اکٹھا ہو کر یعنی سکڑ کر شانت ہو گیا۔ اسی عالم میں اللہ والے نے اس کے اوپر ایک موٹا سا کپڑا پھینک دیا، پھر چھڑی کی مدد سے اسے اپنے تھیلے میں ڈال دیا اور اوپر سے وہی کپڑا باندھ دیا۔ جیسے ہی اس سانپ کو انہوں نے اپنے کپڑے کے تھیلے کے اندر لیا، اسی وقت اسی جگہ سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور وہ پانی کی ندی جو پہلے بہا کرتی تھی پھر سے بہنا شروع ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ کیا پانی اس سانپ کی وجہ سے رکا ہوا تھا؟ پورے گاؤں میں جشن کا ماحول تھا۔ اللہ والے کہنے لگے، آپ لوگ جانتے ہیں اس اکیلے سانپ کا زہر 1000 کوبرا سانپوں سے زیادہ خطرناک اور طاقتور ہے۔ اگر یہ ہلکا سا چھو جاتا تو جسم میں خون ایک دم جم جاتا۔ اب اس کے زہر سے جب میں دوائی تیار کروں گا، اس دوائی کا ایک قطرہ زہریلے سے زہریلے سانپ کے ڈسے کو ٹھیک کر دے گا۔ وہ بچہ جو کہ اللہ والے کے بہت قریب تھا، اس نے کہا، اے گاؤں والو، ہم اس سے پہلے کسی خدا کو نہیں مانتے تھے، لیکن اللہ والے نے ہمیں بتایا یہ پوری کائنات ایک اللہ چلا رہا ہے اور اس سانپ کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ ہمارے دل سے ہر چیز کا ڈر نکل گیا، لیکن ہمارے دل میں ڈر آ گیا ہے اب اللہ تعالیٰ کا۔ ہم نے اللہ والے سے وعدہ کیا تھا اگر انہوں نے ہماری بستی سے سانپ کو نکال دیا ہم سب مسلمان ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے تو ندی کو بھی جاری کروا دیا، اس لیے اب ہم سب کو مل کر کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ اس بچے کے کہنے پر تمام لوگوں نے ہاں میں ہاں ملائی۔ سب سے آگے گاؤں کے وہ بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے کہا، میں جانتا تھا کوئی ایک مسیحا آئے گا جو ہماری مشکلات کو دور کرے گا، اس لیے جو آپ کہیں گے اب ہمیں وہی کرنا ہے۔ آپ کے آنے سے یہ زہریلا سانپ ہٹ گیا، پانی کی ندی پھر سے جاری ہو گئی، ہم سب مل کر کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ والے نے کہا، کیا تم لوگ تیار ہو؟
سب نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں۔ اس کے بعد اللہ والے نے گاؤں والوں کو کلمہ پڑھا کر ایک اللہ کا ماننے والا بنا دیا، یعنی وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور اللہ کی عبادت و ریاضت میں، اللہ کی بندگی اور اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور کہانی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔